ассалому алейкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омадин ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, наворо тамошо кунед, лайкро фаромӯш накунед, лайка бомонен барои ҳамаи шумое ки шумо ҳам соҳиби кор шавен, соҳиби зиндагӣ беҳтарин шавен. давоми видеоро тамошо кунед. ширкати атоми мегӯянд дар пеши назари қариб ҳар яки мо бо шумо як бонуи зебо меояд. бону хосият намитавонед садои зебояшон, симои зебояшон. шахсан худи ман ширкати атомиро бо шарофати анемин зани зебо шинохтам. марҳамат сухан ба шумо. нафаре ки имрӯз сабаб гашта мо шумо дар ин толор ҷамъ омадем, яъне анемин конферонс, анемин ҷамъомадро ташкил намуданд. марҳамат. Ассалому алейкум, духтаро. Ваша любимая фраза бо шумо ҳастам. Хосиятёрова Шаронский мастери ширкати атоми. Духтарако, аввалан дараҷа ҳаматона хуш омада мегӯм. нигоҳ кунед ки шумо як кас кор омада будем, ҳозир ҳар яка қариб якҷигартан мешиносед. нигоҳ кунед ки вақте ки шумо одаморо даъват мекунед, мегӯяд ки ман ду одамай куҷо меёбам, ин ҳамин одамай куҷо омадаи мардум. ҳамун тайҷига мехостанд, ҳамиҷа спонсорро медонанд, лекин ҷод намешидем ва ҳамин хотир моҳи марда дар кофисту рӯш мекунем ё ки дар площадкаи сиёма мол мекунем ҳамин ҷамъомадамона ки ҳама бихунҷанд. ба ҳамин хотир духтарако, ҳамаи шумода ман чӣ мехоҳам? муваффақият. барои чӣ шумо фикр мекунед? бисёриёт навичокҳо, ман медонам ин видео паҳн мешавад, фикр мекунанд ки мо наметавонем кор карда, ё ки ман медонам дар ширкат як нафарҳои кор мекунанд ки беҳад маошҳои нағз мегиранд, шавҳарашон кори нағз доранд, мисол шавҳарои мо корои нағз доранд, даромади хуб доранд, лекин мо мехоҳем барои худмон кор кунем. ва шарт нест дар ин кор блогер будан, чӣ қадar ки шумо мегӯед ки не вай видео мекунад, не. ман шумо дар як қатори занҳои хонашина муаррифӣ мекунам. якум намуна Шоирабону блогер нестам. шумо вақте ки мегӯед ки шумо блогер, шумо дар осона ҳамин зан блогер нест. як зани хонашин дар муҳоҷират будан омадам. мисол дар инҷа будан духтаракҳои дигар ҳастанд ки кор мекунанд, саода дигар дигар, ҳама ино маошашон маошҳои нағзай, ҳама ино хонашинанд. ҳама чи дар дасти худи шумоа. шумо фақат хоҳиш дошта бошед, ин кор мешавад. духтаро бехоҳиш маҷбури ҳамин зан шуморо оварда шинонда бошанд, шумо маҷбурӣ мегӯед худо теза мегӯяд шатаво кунам, ма бубурам либосҳома бишум парваридга мактабай бо кори зиндагӣ бакунам. не ки агар мақсад гузошта бошед, мақсадтон ҳамин самти дуруста мондагӣ бошад, шумо ҳатман муваффақ мешед. духтаро, ман 1.5 сол шуд ки дар ин ширкат кор мекунам. ман вақти шумо регистратсия шуда буд, не ки кор намекардам, мегуфтам эда куҷои пули бесои ҳамин чека нишон медиҳам, мегӯед чӣ хеле кораи мардум шабу рӯз кор карда зани капул намегирад, лекин дар ҳақиқат ҳамин хел буда. лекин як чиз шумо бояд фаромӯш накунед ки зинаҳои аввалин одамое ки шумо ҷамъ мекунед, команда месозед, ин роҳи пинай. якбора шумо мисол шоира шуда наметавонед. барои ин дар кори команда кати кор кардан ва асос самимӣ будан дар мобайни одамон ҳама вақт рост гуфтан дар кор. маҳсулоте ки ман намедонам, ман мегӯям акома намедонам ҳамин чия, мегӯям ҳамин дороя, мегӯям не ки ман мебинам ки бисёр занҳо мегӯям ҳо дору барои намечим чӣ. ин хеле нест. дору ширкати атомӣ умуман надорад. духтаро, шумо ҳамиро медонед, на ҳаматон. ино ҳамаш витаминоанд. ва дӯстони азиз, ман хеле хурсандам ки дар ҳамин ҷамъомади мо меҳмонҳо иштирок доранд. Светлана Пайги Черахон ва касоне ки ҳатто худи шоира омадаги беҳад миннатдор ҳастем. ва мақсади ҳамин ҷамъомад чия духтарон? мақсади ҷамъомад ҳамине ки вақте ки шумо дар Корея мактуб карда роӣ карда дар хотиртон ҳаст, ҳамин нав лидеротон дар хотиршон ҳастанд ва ё дар ҷавоби мактуби шумо гуфтагианд ки мо бизнес план роӣ кунем. дар Корея хиёл мекунанд ки шумо дар алоҳидагӣ бор мехарем. дар Корея фикр накардем ки мо команда кати кор мекунем. анами инсоне ки омадаган ҳар якаш команда дорад ва барои мо нишон метем. ҳама видеои мо равона карда мешавад. моҳи марда мо ай Корея меҳмон дорем. ҳамино ҳамаш ранги ҳуҷҷат равона карда мешавад ки шумо действительно команда доред, команда кати кор мекунем. ба ҳамин хотир ҳамеша тифоқ бошед, кӯшиш кунем ки кортона пеш барем, вале ногуфта намона кора хонатонам бикунем. хеда шава ки полностью дар телефон бишнед. мисол ай пишти кор оилатон ягон мушкили пайдо шава, нофаҳмоӣ шава, оила дар мадди аввал ва кӯшиш кунед ки аввалин дараҷа корои хонатона кунед, баъд кора дар ширкат пеш баред. ман бозам як бор дигар ҳамаи шумо дар миннатдорӣ баён мекунам. ва касоне ки дар ҳамин ҷамъомади мо ҳузур надорад, шумо чӣ хеле ки медонед, дар командаи Шоирабону чанд кас аст? 72000, дар командаи мо 60000. ҳамаи ҳаминора мо медонем ки видео паҳн меша. ҳар яки шумо да сипос мегем ки дар командаҳои мо пайваст шудем. ҳама лидерое ки ҳар якашон онбар карда намешавад. духтаракое ки дар Россия ҳастанд, духтаракое ки дар Хуҷанд ҳастанд, дар умум лидерои ширкати атомӣ, бриллиантли мастеро, шароно, ҳамаи шумо да ман миннатдорӣ баён мекунам. ва ногуфта намона ки духтаро шумо медонем ки занои тоҷик рекорда задагиам дар унвон гирифтан, яъне звания гирифтан. вақте ки мо академия успеха Москвада будем, ҳамроҳи мо Шаронский роза мебуромад, гуфтем чанд сол шумо меҳнат кардем? 6 сол қариб
گذاشتیم. شما چی گفتیم؟ ما یک نیم سال و یا باور نکردم. یعنی که قوای شما زنهای تاجیک که مبارز هستند به حد بزرگه، باور کنید. قوای شما بزرگه، شما همه چی کرده میتونید. برای همین گفتی اما رالک تاجیک باید کدومی که خواهش کار کردن برات نمیره شما از زنده همه چی هسته، همه در مینداری بیان میکنید. بالاتون نمیسوزه در این شرکت اتمی در 6 ماه یک بار خرید میکنیم معاشش از 100,000 روبل بالاتر. دیدستین که چقدر زنهای ما موفق شدن، چقدر کاری نغزه که در خونه نشسته همراه فرزندو هم کار خونه میکنین، هم کار پیش میبرین. تمام ویتامین هایی که در این شرکت هسته، کسمتیکا هاش قطعی نمره 1 در جهانه. номеро да муроҷиат кунен кора пеш барои наставни ки беҳтаринай анами группае ки ман да ҳами группа регистратсия кардагем да анами группаи маҳай духтаро шумо ҳам метонен да ҳамиҷа кор кунен харидорӣ кунен маҳсулотоша ҳам маош да бироен кор кунен духтаро беҳуда нашинен вақте кӯшиш карден меҳнат карден шуморам сазовори анами хел маблағҳои баланд мешавед. خواهران عزیز همگیتان خوش آمدید. میخواستم درباره چی طور من وارد شرکت اتمی شدم و شرکت اتمی برای من چی داد برای شما قصه کنم. من زن خانشین هستم، صاحب 3 فرزند، در دهات زندگی میکنم. من معلومات عالی ندارم. من تا صنف 4 خواندم. همگی ما و شما میدونیم که در زندگی ما هستی و بلندی های میشود که زندگی خود مثل یک سورپرایز است. باور نمیکنیم که پگاه چی میشود. همه حساب من از بانک ها قرضدار شدم. میدونید زندگی من شب و روزی من یک خود مبارزه بود. من چیکار کنم؟ چه خیلی من قرضای بانک محکم کنم؟ چه خیلی من زندگی فرزندام بهتر کنم؟ و همین فکر شب و روز بودم. بعد من در رکلامه ها دیدم، توجه کردم به شرکت اتمی. شرکت اتمی را نگاه کردم، میدونین نام‌نویسیش به پول، آموزشش به پول، رایگان. در این شرکت نه تنها زنهایی که میتونن سحر کار برون بیان، بلکه زنهایی که از خانه نبرآمده 12 ساعت راست ایستاده کار نمیکردگی، به معلومات حتی زبان خارجی را نمیدانستگی، زن میتونسته در این شرکت کار کنه. من همیشه دیده فهمیدم که شرکت برای موارد زن است که معلومات عالی ندارم و نمیتونم یگانجا برآمده کار کنم. در این شرکت نگاه کردم، خوب آموختم، کار کردم. حاضر من در شرکت اتمی بریلانت مستر هستم. می‌دونید شرکت برای من چی داد؟ اولین برای من شرکت دوستان خوب پیدا کردم. اپا و خواهرانی که زنهای تاجیک، زنهای مهربان، زنهای خوشروی تاجیک شناسایی پیدا کردم. دوم من قرضی بانک ها من دادم. هر کسی قرض دادم. من با باوری گفتم میتونم که من تونستم، شما نیز هم میتونید. مهم آن است که شما تسلیم نشوید، کار سخت بکنید. یک جهان تشکر. سکتای دل و رگ‌ها، زخم و درد، بوم درد، میان درد و یک گروه گلدسته‌ی کلان دردها من اسباب اتونده بودم. من 3 سال بیستری بودم. امیدم را از حیات از زندگی کنده بودم. ولی که وقتی که فرزندان من خیماخیم را روان کردن، من گفتم اکویا پایم در آب گور است. چیکار میکنید اداره قیمت ها را فرستاندن؟ التجا کردن که خیلی مدرجان استفاده بره. من خیلی نظرناکی ناباورانه یک قطیچه میدهش را استفاده بردم. انا همین یک قطیچه میده من را از جا برداشت. و خودم خستم، جایم روان داشتم و من در حیرت موندم. چخیر من از جای قوت پیدا شد، این مدار پیدا شد. چخیر من به یادم و دستگیری یک کسی به اونجا برآمده نمیتونستم. من جای خودم روان داشتم. من همان لحظه تا امروز 3 تچکه خیماخیم را استفاده بردم. اکنون اون دردهایی که در پاهای من، در کارگاه‌های من، در استخوان‌های من بودن و یا گذشتم. فشار من معتدل شد. دل من دیگر فشرده نمیشد. تبم بریده، وقتم خوش، خوابم آرام، خودم باشم از جهت خوردن داروها دلبزن شدم. دیگر یگان دارو را نخوردم، فقط خیماخیم. انا همه خیماخیم از 3 مواد اساسی که
من حالی به شما مختصر میگویم عبارت است و شما باور کنید و شما توصیه دهید و شما بیزنس خود را از روی خیموخیم سازید. حاضرین گرامی، در خیموخیم در بالای قوطیش 3 نماد گل و گیاهای شفایی هستند. مردم شرق، کره، یاپن، خیتای از قدیم الایام انا همین موادها را هم چو طب خلقی استفاده می‌بردند. یکم گلش انا همین پیان نام دارد. گل صدبرگ سفید و میشود گلابی و میشود جگری و میشود زرد با مثل کبودگلک سیکاری بر این کبوتش هم بود است. از همه مهم، از همه ضروری کسالی‌های رگ را جلپیدن نیست می‌کند. همون رگ در کدام ارگان شما باشد، انا همون کسالی را از ارگان شما نیست می‌کند. سیستم هاضمه، سیستم عصب، سیستم گردش خون، سیستم ایمونیته، سیستم پیوند و استخوان‌ها، تمام ارگانیسم آدم را طبابت بخشیده، قوت بخشیده از سر نو به کار می‌دارد. گلی که در موبایل است، بوتری که در موبایل است، این بوتن نامش دودنیگانسکی است. انا همین دودنیگانسکی تماما برای زنها هست. انا همین چی کسالی، چی خنوکی، چی درد رنجی که در وجود زنها باشد، همین دودنیگ همه را طبابت می‌کند. زن را اول بردم، به قوت. علیکم خواهران، مادران مهربان، همه‌تون خوش آمدید میگم. من با قلبی به همین شرکت اتمی ایرو رکلام قدم‌های اولین خود گذاشتم. به سبب چی؟ به سبب سلامتیم. از سببی که مرا فشار بلند اذیت میداد، من به همین شرکت وارد شدم. بعد مرا توصیه دادن که همه خیموخیم سپرودین فایده میکنن. بعد مرا گفتن که کارم کنی در اینجا سم کار میکنی، خیلی در بری مرده کن کیرا نمیفوره که یک سم کار کنی. بعد من رجیستراسیون شدم، کارنت فعال کردم. بعد یکم من خمیره دندانشویی خریدم، شامپو خریدم. دخترها باور کنید موی سری من آریختن موی سرم قاس شد. خمیره دندانشویی را چی شد؟ من دیدم که در همین لبه که نوستم یک تا توخال دمید همون را کردم، من صحت شد. این ای دیم اوتلی باش. بعد وقتی که من همین سپرولین قطعی خیموخیم طبابتش را سر کردم، ماه نبود خواهرای عزیز که در خانه ما در یوری تاجری 2 بار نیاید. وقتی من را کار میکردم، بعد من همون فشار بلندم وای میشه، معتدل میشه. خواهران من به شما نترسیدم میرسونم که حاضر من یک ماهی نه درد سر دارم، نه فشار بلند دارم. همین خیلی معتدل میخواستم درد سر و ارگانیسم وزنی بود. حاضر من میرسونم به شما که ارگانیسم من رنگی چخیل بکن شما در باز زود میخیزم اینجا. قدم خودم مونده پیش کار شده شده و همین زنایی که گلوبالی که ما در همینجا کار سر کردیم سپانسورها از شما خواهش میکنم قطعی آدمای نو آمدگی کار کنین. اینجا ما کار کرده استیم اونجا در بالا همه‌تون قطعی ما همکاری کنه که همین کاری ما هم پیش برود و همه‌تون تنصیحاتی بردباری پروردگار همه‌تا به قلای بلند اتمی برساند. آمین. حرمت کننده نوبتی عبدالخی و مرجان بانوران. مرحبا. همکاران و شریکان شرکت اتمی، عبدالحی و مرجان هستم. اویله‌دار، صاحب 4 فرزند. معلوماتم عالی. عین حال در رخصتی حامله‌داری قرار دارم و با تربیت فرزندان مشغول هستم. من با اتمی ماه نوامبر سال 2023 تصادفاً در شبکه فیسبوک با خواندن یک اعلان دعوتی کار برخوردار شدم. بعداً از رفت کار کمی معلومات گرفتم و نهایت رازیکی خود را برای در شرکت اعضا شدن دادم. گرچنده که در اول در گروه ها فعال نبودم، اما پیوسته آموزش ها را گوش میکردم. تشکر زیاد به ناставникان و سپانسرهای ما که پیوسته در گروه ها آموزش میگذراندند و میگذرانند. محض راهنمایی و آموزش های آنها بود که ما امروز از مارکتینگ پلان اتمی برخوردار هستیم و کنون در گروه های کاری خودمان آموزش ها میگذرانیم. انا امروز بینید که برای در شرکت اتمی فعالیت کردن و دختران بانوان یگان محدودیت وجود ندارد. یعنی از شما تجربه کاری یا اینکه معلومات عالی طلب کرده نمی شود. هر کسی که خواهش دارد می تواند در گروه در شرکت اعضا شود و کارش را پیش برد.
барои дар ширкат аъзо шудан ва ба даромад ба даст овардан мо бояд гурӯҳҳои кории худамонро ташкил кунем. ана имрӯз мо ён гурӯҳҳои корие ки дорем ҳамарӯза дар он ҷо омӯзишҳо мегузаронем, маслиҳат мепурсем аз якдигар, дар алоқа ҳастем. ягонагии гурӯҳҳои корӣ ин яке аз омилҳои асосии пешрафти кори мо аст. давлатҳои бурунмарзӣ аз тоҷикистон ниҳоят вақте ки бо президенти компания Пакхангил вохӯрдам ва ҳамон замон суҳбатҳоямон бо он касоне ки дар он ҷо ҳузур доштанд ниҳоят аз 18 нафар иборат буданд, ниҳоят хостам то тезтар ба тоҷикистони азизам ин компания расман кушода шаваду ниҳоят он касоне ки дар шаҳрҳои русия азоб мекашанд баргашта биёянд назди модаронашон. имрӯз хоҳарони азизамро бо ин як тӯи беҳтарин гӯимам мешавад. бо ин маросим аввалан сардори он касе ки ин толоро барои ҳар яке мо омода сохтам миннатдор ҳастам ва барои шоираки борова ки ниҳоят зани зебо ва қалби пок чун шишаи софро дорад ва хосияҷон ин як зане ҳаст ки ҳамаи мамоташро, қудраташро, қувваташро барои он касоне ки дар оянда азоб накашанд дар зиндагонии нав компания атомиро дар тоҷикистон кушоданд. миннатдор аз ҳар яки шумоён ҳастам. ҳар касе ки агар мехоҳед акнун дар хуҷанд рушд карда истодааст, марҳамат метавонед дар он ҷо омада регистратсияҳои худро дар командаи хосияҷон зиёд гардонед. хушбахтам дар байни шумоён аз структури зидди хосияҷон, аз структури дилшат ва спонсорҳои азизи ман Асият ва Салима ки ниҳоят ҳамин қадар занҳои зебо ҳастанд ва барои халқи тоҷик хизмат карда истодаанд. аз ин боломақом барои онҳо низ сипосмандиро таманно дорам. воқеъ барои ҳар яки шумоён хонаи обод ва ниҳоят дараҷа бо ин гуна гулдухтарон буданро хоҳам ҳастам. шоирахон хоҳари азизи ман ва хосияҷон барои тоҷикистон занҳое ҳастанд пешбарандии ҷомеа. гулчеҳрахон султонова ҳастам, психолог. 2 донишгоҳро бо дипломи сурх хат намудам ва дар оянда мехоҳам дар байни шумоён бошам. барои ҳаматон хонавод хоҳам. ягонам сипос барои суханҳои ба мисли худатон зебо ташаккур мегӯем ба ду меҳмон, ба ду бонуи ширин сухан. мегӯянд зиндагӣ зебо, зеби ин дунё зан аст, машъали оинадору зеби маҳфилҳо зан аст. зеби маҳфили имрӯзаи мо ҳамаи шумо бонувони нозанин ҳастем.